Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunjina min adzabir rahman. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal insan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi man uhiyal Qur'an. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sin, tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin hudaw wa busyra lil mu'minin. Amma ba'. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat Allah, kita semua diringankan langkah untuk melaksanakan perintah Allah, menghadiri rangkaian sholat Jumat berjamaah di Masjid Hidayatul Mustaqim. Melalui mimbar khutbah Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat mengajak baik untuk diri khatib sendiri maupun jamaah yang hadir agar kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dalam kesempatan khutbah ini khatib menyampaikan judul khutbah, keutamaan membaca Al-Quran. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua pasti akan menginginkan kebahagiaan hidup, rasa bahagia, dan suatu saat kita sangat menginginkan juga meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Dan kita semua juga menginginkan agar kita kelak diselamatkan dari api neraka. Suatu saat Mu'adz bin Jabal bertanya, minta nasihat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar nasihat tadi bermanfaat untuk kesemuanya. Dalam sebuah hadis, pesan nasihat Rasulullah terhadap umatnya disebutkan an Mu'adz bin Jabal annahu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakultu ya Rasulullah hadisni bihadisin yang tafi'u bihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in aradtum isas syuhada wa mautas syuhada wan najata yaumal hasri wa dilla yaumal harri wal huda minad dhalalah fa'atimu qiraatal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa khasnu minasyaiton wa ruja'ani fil mizan. Dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu saat aku bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Fakultu, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadisni bihadisin yang tafi'u bihi. Nasihati kami ya Rasul, agar nasihat tadi bermanfaat terhadap kami semua.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah menyampaikan, in aradtum isas su'ada, in aradtum, kalau kalian semua menginginkan isas su'ada, hidup mulia, wa mautas syuhada, dan meninggalnya seperti syuhada, seperti orang-orang mati syahid, wan najata yaumal hasri, dan selamat besok di padang mahsyar, wa dhilla yaumal harri, dan siapa yang menginginkan peneduh ketika panas di padang mahsyar, wal huda minad dhalalah, dan kalau kalian semua menginginkan petunjuk dari kesesatan, fa'adimu qiraatal Qur'an, maka biasakanlah membaca Al-Qur'an. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an kalamur rahmani, adalah firman Allah yang Ar-Rahman. Wa khasun minasyaiton, dan Al-Qur'an menjaga dari syaitan. Warroja'ani, dan orang yang membaca Al-Qur'an akan berat fil mizani, dalam timbangannya besok. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis di atas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat jelas memberikan nasihat kepada kita agar kita senantiasa membiasakan membaca Al-Qur'an. Dan dalam surat Luqman ayat 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Hudaw wa rahmatan, bahwa Al-Qur'an adalah hudan sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan Al-Qur'an adalah sebagai rahmat lil muhsinina, terhadap orang-orang yang baik. Dan di awal surat Al-Baqarah ayat kedua Allah berfirman, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, bahwa Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak diragukan lagi, hudan, bahwa Al-Qur'an menjadi petunjuk, lil muttaqina, terhadap orang-orang yang bertakwa. Dan di ayat yang lain Allah berfirman tentang keutamaan Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan kami turunkan minal qur'ani, dari Al-Qur'an, ma huwa syifaa'un, tiada lain Al-Qur'an adalah sebagai obat, wa rahmatun, dan Al-Qur'an adalah menjadi rahmat, lil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Membaca Al-Qur'an adalah salah satu ibadah yang utama umat Islam selain sholat, zakat, puasa, haji, dan infak sedekah yang lainnya. Kita akan bisa mengenal Allah karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Lewat Al-Qur'an kita akan mengenal Allah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya ibadah membaca Al-Qur'an. Rasulullah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Ibadah yang utama umatku qiraatul Qur'ani, yaitu membaca Al-Qur'an. Dan sebagai penutup khutbah, khatib menyampaikan agar kita semua umat Islam jangan meninggalkan Al-Qur'an atau berpaling dari Al-Qur'an. Dalam surat An-Naml ayat 1 sampai 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Sin. Tilka ayatul Qur'ani, bahwa ayat Al-Qur'an itu, wa kitabim mubin, adalah kitab yang jelas membedakan antara yang batil dan yang hak. Hudan, bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk, wa busyra, dan Al-Qur'an memberi kabar gembira, lil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa jami'is sahabah. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wattabi'in wattabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'um mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'an wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hasin a'malana bi dzikril Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar.